ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम न होने से गहरी दहशत में गोपालपुर के 2 परिवार, बीएलओ का काम रोककर विरोध। ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल न होने के कारण गोपालपुर की साहिना खातून और अरूप सरकार गंभीर चिंता और भय के साए में दिन गुजार रहे हैं। कभी बीडीओ कार्यालय तो कभी बीएलओ के पास जाकर वे अपने और अपने परिवार के नाम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस घटना को लेकर सोमवार दोपहर 12 बजे गोपालपुर प्राथमिक विद्यालय में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार साहिना खातून अपने पति इब्राहिम शेख का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में न पाकर पूरी तरह परेशान हो गई हैं। उन्होंने नियमानुसार एसआईआर फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को जमा किया था और उसकी रसीद की प्रति भी अपने पास सुरक्षित रखी है। इसके बावजूद ड्राफ्ट सूची में पति का नाम न होने से वे भारी मानसिक तनाव में हैं। गोपालपुर प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर साहिना खातून ने बीएलओ से पूछा कि उनके पति का नाम सूची में क्यों नहीं है, लेकिन बीएलओ इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। वर्तमान में साहिना खातून घर पर अकेली हैं, क्योंकि उनके पति इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। वे स्वयं भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनके पेट में पथरी है और अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में मतदाता सूची से नाम गायब होने का डर और बढ़ गया है। ये मामला केवल साहिना खातून तक सीमित नहीं है। पश्चिम गोपालपुर के निवासी अरूप सरकार भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। उनका नाम न तो ड्राफ्ट मतदाता सूची में मिल रहा है, न मृत मतदाताओं की सूची में और न ही वोटर कार्ड ट्रांसफर लिस्ट में। इससे वे गहरी चिंता में हैं। उनका सवाल है, तो फिर मेरा नाम गया कहाँ? क्या मेरा नाम कभी मतदाता सूची में शामिल होगा भी या नहीं? दोनों नागरिकों के नाम ड्राफ्ट सूची में न होने से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। गोपालपुर प्राथमिक विद्यालय में कुछ समय के लिए उन्होंने बीएलओ के काम में बाधा डाली, जिससे काम अस्थायी रूप से बंद हो गया। सूचना मिलने पर नल्हाटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद स्थिति नियंत्रित हुई और मतदाता सूची से संबंधित कार्य दोबारा शुरू हुआ। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने नल्हाटी 1 नंबर ब्लॉक के बीडीओ से संपर्क किया तो उन्होंने कहा ये किसी तकनीकी त्रुटि के कारण हो सकता है। मामले की जांच कर जल्द ही सुधार किया जाएगा। हालांकि एक ही इलाके में 2 नागरिकों के नाम किसी भी सूची में न मिलना प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़ा करता है। एक और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आम लोगों में पहले से ही डर का माहौल है। वहीं दूसरी ओर मतदाता सूची से नाम गायब होने से चिंता और बढ़ गई है। प्रभावित परिवारों की रातों की नींद उड़ गई है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन की पहल से साहिना खातून के पति इब्राहिम शेख और अरूप सरकार का नाम कब और कैसे मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। আমার অসুবিধা ডকুমেন্ট সবই আছে, ভোট দেয়, কিন্তু ভোটার লিস্টের তালিকাতে খসড়া তালিকাতে নামই নাই। হ্যাঁ, আমি জমাও দিয়েছি, আমার বাড়িতে একটা রাখাও আছে। আমি মেয়ের লোক মানুষ, ভিডিও অফিস গেছি, আমি স্কুলে আমার 6 দিন আসা হলো। আমি পেশেন্ট আছে, আমার পায়ে পেটে পাথর আছে, অ্যাপেন্ডিক্স আছে, আমার প্রচুর ব্যথা কাল থেকে। শান্তিও মাথা গোলমাল, শান্তিও অসুস্থ। বিএলও বলছে যে তুমি জমা দাও, জমা দিয়েছি, মাঝখানে এটা কি করে হলো? আমি সবকিছু আমার ঠিক আছে, কিন্তু এইটুকু কেন হবে? আমি সামনে দিকে ছেলেপেলেরা নষ্ট হয়ে যাবে ভবিষ্যৎ। এখন ওরা বলছেন আপনার নাম উঠেনি না, আমি চাইছি আমার ভোটার লিস্টের নাম থাক। জীবিত আছে কেন নাম থাকবে? আমি অনেক আতঙ্কিত। আমি কাল থেকে সারাদিন উঠতে পারি না, আমার পেটে যে পাথরের যে ব্যথা, আমি ডাক্তারখানা আমি এইটা করছি। আজকে শুনলাম কালকে জমা দিয়ে এখন বলছে স্যার, তাহলে আমার কি হয় বলেন? সেইটা যদি হয়তো জানালেন আমাকে। কি মনে হচ্ছে কার গাফিলতি হতে পারে? তাদের গাফিলতি বিএলও অফিস দেরি হবে, কি ওদের মাল দেরি হবে, আমরা তো মেয়ে লোক কি বুঝবো? আমাদের বাড়িতে এত সমস্যা, বাড়িতে কেউ বললো না। কি চাইছেন? চাইছি যে আমার ভোটার লিস্টের নাম থাক, এটাই চাইছি, আর কিছু চাই না। আপনার স্বামী? হ্যাঁ, আমার স্বামী। স্বামীর নাম কি? ইব্রাহিম শেখ। উনি কোথায় থাকেন? ও বাড়িতে থাকে, এখন একটু প্রবলেম আছে বলে বাইরে গেছে। হ্যাঁ, পরিবেশ ছবি। হ্যাঁ। 2024 সালে খসড়াতে নাম ছিল, তারপর 2025 সালে যে খসড়া বার হয়েছে সেটা কিন্তু এখনো মনে হয় লিস্টে নাম দেখে না। 355 নম্বর 2024 ছিল, এখন 355 নম্বরে দেখছি সিরিয়াল নাম মিলছে না। এই লোকটা কি ওই লিস্টে নামই নেই? 2025 সালের লিস্টে নামই নেই। যেটা অনলাইন দেখছি, অনলাইনে নাম নেই। কি কারণে বাদ দিয়েছে বলতে পারছে না। একটা লিস্ট বের করেছিল নির্বাচন কমিশনকে, যারা যাদের নাম বাদ দিয়েছে ওখানে দেখেছিলেন? হ্যাঁ, লিস্টে নামই তো নেই টোটাল একদম। কি মনে করছো কেন এত বড় ভুল? কোনো কারণ দিতে পারছে না, বলতে পারছে না। ওরা বলছে আমরা কি জানি না, যা জানে ইউরো সাহেব জানে। ইউরো সাহেব আসেনি, ইউরো সাহেবের লোক এসছে,
এরা কোনো তথ্য দিতে পারছে না। আমরা চাইছি এটা সমাধান আগে করুক, তবে কোনো কাজ করবে দাবি আমি। কি মনে করছেন এই লোকটাকে কি মৃত ঘোষিত করেছে না বাইরে কোথাও কি করেছে সেটা ওরা জানে, আমরা কিছু জানি না। আমার কিন্তু লোকটা জীবিত আছে, সব ডিটেলস সব আছে, ডকুমেন্ট সবই আছে এখানে। হুমায়ুন নাসির, বাড়ি গোপালপুর। ওর নাম আছে ইব্রাহিম শেখ নামে, আপনাদের কাছে জমা করেছিল ফর্ম, যেভাবে আপনাদের যে নিয়ম ছিল সেই নিয়ম, কিন্তু এখন বলছে তার নাম আসেনি, কোনো জায়গায় নাম নেই। কেন এত বড় ভুল কেন হয়েছে? তো যুক্ত আছে। আমি জানি না, আমি সবই জমা দিয়েছিলাম। আমি গোপালপুরে এখন সাতাশি পাটের প্রত্যেকেই জমা দিয়েছি। এবার ওর ভুল এসছে তা আমি জানি না। তো নামটা বাদ গেল কেন? আমি তাও বলতে পারবো না। সব যত ডকুমেন্ট ছিল সব বিডিও অফিসে দিয়েছিলাম, ওরা সব করেছিল সবকিছু। আপনার হাতে ফর্ম জমা করেছিলেন? ও দিয়েছে, তা আমি দিয়েছে হয়তো, আমি বলতে পারবো না সেটা। হ্যাঁ, সিগনেচার আছে, আমি দিয়েছি সব জমা। এবার বিডিও অফিসে সব জমা দিয়েছি। এবারে বিডিও অফিসে মানে ওরা সব হিয়ারিং ওরা সব করেছে, আপলোড সব করেছে ওরা। ওনার কি মৃত লিস্টে নাম আছে? মৃত্যু লিস্টে দেখিরি ঘর না না ওনার কি কোথাও বাইরে ট্রান্সফারে কোনো নাম আছে? না, এইখানেই নাম আছে। তাহলে জীবিত মানুষের নাম এলে সবই খুঁজে আপত্তি আছে না, কি বলছে কার গাফিলতি? সরকারের তাহলে ওই বিডিও অফিসে তাহলে ওরা ই করেছে। আমি সব জমা দিয়েছি। আমরা সত্যি সরকার 187 পাটে গিয়ে বলছি আমাদের লিস্টে জমা দেওয়ার পর নাম নেই, আমরা যাবো কোথায় এখন? এবার যে সংশোধনী করতে আছে বারবার রিটার্ন করে দিচ্ছে। এবার আমাদের এটা কোথায় যাবে? আমরা ললাটি গোপাল কিন্তু বাসিন্দা 1 নম্বর ওয়ার্ডে, আমরা থাকবো কোথায় এখন? তো তুমি ফর্ম জমা করেছিলে? ফর্ম জমা দেওয়ার পরে বিএলও জমাটা দেয়নি ওখানে। আচ্ছা, জমা দেয়নি। না, এখন আপনাদের নাম নেই? না, নাম নেই আমাদের ওটা লিস্টে। আচ্ছা, মৃত লিস্টে নাম আছে কি আপনাদের? আর এটা এখন করিনি, আমরা আর চেক করিনি তো এখন। এখন কি চাইছেন আপনারা? এখন এটা সংশোধন করতে হবে আমাদের, আবার কি আমরা যাবো কোথায় এখন? আপনার নাম? আমার নাম অরূপ সরকার, বাড়ি? গোপালপুর, পশ্চিম।